अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना हकीम अब्दुर्रहमान बहरीन से, और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे मोतबर तिब्बी चैनल रहमान हर्बल क्लिनिक। तो साथियों, फरमाइश में आई है कि जिस तरह हमने छिलका इसबगोल के मुतल्लिक एक वीडियो बनाई है कि उसका सही इस्तेमाल क्या है, कितने दिन करना चाहिए, और पानी के मुतल्लिक सुबह नहार पेट पानी के मुतल्लिक हमने वीडियो बनाई है। तो इसी तरह जो है वो हम त्रिफला, जिसको आमला, बेड़ा और हड़क कहते हैं, इसके मुरक्कब को त्रिफला कहते हैं, इसके मुतल्लिक भी जो है इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात के मुतल्लिक भी वीडियो बनाए। तो इसके मुतल्लिक मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नए आने वाले साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि तिब्बी मालूमात बर वक्त आप तक सही पहुंच सकें। तो साथियों, त्रिफला एक मशहूर यूनानी मुरक्कब है और सदियों से ये मुस्तमिल है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटापे के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए, मैदे के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जिगर के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका शरबत भी बनता है, इसका खसियांदा भी बनता है, इसका जुशांदा भी होता है, इसकी गोलियां भी बनती हैं, इसकी माजून भी बनती है, यानी कि इसको हर फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो आम जो मशहूर है, जो आम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो इसको पानी में रात को भिगो के उसका सुबह पानी जलाल लेके इसको खसियांदा कहते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कब्ज़ वगैरह दूर हो जाती है, पेट साफ हो जाता है, मोशन थोड़ा खुल के आता है, लूज मोशन टाइप होता है और पेट वगैरह कम होता है। तो एक तो यह है कि आप किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके तो अपने मर्ज और अलामत के मुताबिक जो है वो तजवीज़ करें, उनसे तजवीज़ करवाएं कि उनको ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। अगर आपने इस्तेमाल करना है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका बलगमी मिजाज है, जिनको बलगम ज़्यादा है, जिनको बलगम रेशा ज़्यादा है, नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती ज़्यादा रहती है, मैदा कमज़ोर है, भूख कम लगती है, हवा जो है वो जब खारिज होती है तो बहुत ज़्यादा बदबूदार और बगैर आवाज़ के हवा जो खारिज होती है, उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल होता है। ऐसे लोग जो आवाज़ के साथ जिनकी हवा खारिज होती है वो इसको इस्तेमाल ना करें। यानी कि रतूबात की ज़्यादती अगर जिस किसी के जिस्म में है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए जो पानी में डाल के इसको भिगो के इसको इस्तेमाल करते हैं, कड़वी बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ लोग पीते हैं, बाज़ लोग नहीं पीते। तो इसको इस्तेमाल जब करते हैं तो इसका ये फंक्शन है कि ये जिस्म से रतूबात, फाज़िल रतूबात को खारिज करता है, पानी की कमी करता है और बाद में खुश्की ज़्यादा पैदा करता है। किसी भी चीज़ के, ग़िज़ा के, मेडिसिन के दो तरह के असरात होते हैं। एक वो असर होता है जो फौरी तौर पे उसका असर ज़ाहिर हुआ है, और एक असर होता है जो मेडिसिन ख़त्म होने के बाद, छोड़ने के बाद जो बॉडी के अंदर उसके असरात वो छोड़ रहा है वो क्या है। तो उनको भी साथ साथ कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रतूबात को खारिज करता है, उसके बाद खुश्की को पैदा करता है। अक्सर लोगों को जो शिकायत आती है वो ये आती है कि इसके इस्तेमाल करने से मैदा ठीक हो जाता है, पखाना ठीक आता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो कब्ज़ शदीद हो जाती है। तो इसका तरीका ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो एक टाइम जब आप सुबह इसका पानी पीते हैं, खाने वगैरह, उसके बाद आप देसी घी का इस्तेमाल करें। यानी कि देसी घी से चूरी बना के वो आप इस्तेमाल करें। सालन जो है वो देसी घी में पकाएं या सालन के ऊपर देसी घी डाल के वो आप इस्तेमाल करें। दूध घी आप इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि इसके जो बाद में जो खुश्की ज़्यादा पैदा होनी है, जो बाद में नुकसान देना है, उसको थोड़ा कवर करेगा और बॉडी के अंदर पावर भी पूरी होगी। क्योंकि ये बहुत तेजी से रतूबात को खारिज करता है, पानी भी खारिज करता है, लूज मोशन लगते हैं, पानी की तरह पतले पखाने भी इससे जो है वो बाज लोगों को आते हैं। तो बाद में कमजोरी ना हो इसके लिए घी जो है वो घी की चूरी, घी थोड़ा देसी घी थोड़ा ज़्यादा डाल के उसकी चूरी बना के सुबह के टाइम वो इस्तेमाल की जाए तो उससे बहुत ही अच्छा जो है इसका जो खुश्की ज़्यादा जिस्म में पैदा हो जाती है उसके बाद के जो मसाइल हैं उससे बचा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। एक और चीज़ होती है मार्केट में
اکثر لوگ اطباء بھی دیتے ہیں، اکثر پنسار کے لوگ بھی بنا دیتے ہیں، اس کو روڑے کی بوتل بھی کہتے ہیں، اس کو کڑوی بوتل بھی کہتے ہیں، اس کو کالی بوتل بھی کہتے ہیں، مختلف ناموں سے وہ بھی لوز موشن جو ہے وہ لگاتی ہے۔ اب جب لوز موشن لگاتی ہے، جب آپ چھوڑتے ہیں تو قبض شدید ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ایک ملین ہے، ایک مسہل ہے اور ایک جلاب ہے۔ سب سے بہترین چیز ملین ہوتی ہے۔ ملین جو ہے وہ جب آپ رات کو استعمال کرتے ہیں تو صبح پخانہ کھل کے آتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، کمزوری نہیں ہوتی، لوز موشن نہیں لگتے۔ مسہل بھی استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن مسہل جو ہے وہ پخانے لاتا ہے، 2-4 پخانے لاتا ہے، لیکن جلاب جو ہوتا ہے وہ پتلے پخانے لاتا ہے۔ تو مسہل اور جلاب جو ہے اس کا استعمال بغیر مشورے کے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موسم کے لحاظ سے بعض موسم میں اس کو استعمال کرتے ہیں، بعض میں نہیں کرتے۔ تو مشورے سے اپنی طبیعت کے مطابق چیک اپ کے بعد آپ مشورہ کریں کہ یہ استعمال ابھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کا طبیعت کمزور ہوتی ہے، بندہ جلاب لے لیتا اور طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو ملین سب سے بہترین ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ قبض کے لیے اکثر لیتے ہیں، جس طرح الکلی گولیاں بھی آتی ہیں مارکیٹ میں، وہ بھی لے لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پخانے لگ جائیں گے تو پیٹ صاف ہو جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ بعد میں خشکی ہو کے قبض زیادہ شدید ہو جاتی ہے اور زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ بوتل جو کالی بوتل ہے یا جو روڑے کی بوتل یا کڑوی بوتل جو اس کو کہتے ہیں وہ استعمال کریں، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دیسی گھی ساتھ لازم زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے شدید نقصانات نکلتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے اگر جن لوگوں کے اندر پہلے ہی جسم کے اندر خشکی زیادہ ہے، چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، جسم کے اوپر خشکی زیادہ ہے، یا قبض بڑی سخت قبض ہے، پخانہ جب بھی آتا ہے تو سخت پخانہ آتا ہے، تو وہ لوگ اس کو قطعی طور پہ استعمال نہ کریں۔ اگر کریں گے، یا ہیپیٹائٹس سی والے مریض جو ہیں، کالے یرکان والے مریض بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، مرض بڑھ جائے گا، قبض شدید ہو جائے گی، آنتوں میں سوزش ہو سکتی ہے، بلڈ آ سکتا ہے۔ اور پیلے یرکان والے مریض بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سردیوں میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، گرمیوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیسی گھی لازم ہے۔ تو یہ موٹاپا لازم کم کرتا ہے، لیکن ساتھ میں کمزوری بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر موشن لگاتا ہے تو کمزوری بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے ساتھ میں دیسی گھی لازم ہے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے متعلق اگر مزید کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی ساتھی کسی کا سوال ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں آ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے کال پہ بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو مزید رہنمائی دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔